अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज हमारे लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हर इंसान को सांस लेना। अल्लाह ताला हमें सजदों की नेमत से आशना करे। और ये कुरान पाक उर्दू में पेश कर रहा हूँ, इसको सुना करें। इसमें अभी इस सूरत में पैगंबरों के किस्से हैं, ये बड़े गौर तलब हैं। तो अब अभी हज़रत सालेह की कौम का ज़िक्र चल रहा है, तो मैं उससे आगे अब शुरू करता हूँ, क्योंकि 155 नंबर आयत पर मैंने ख़त्म किया था। अब 156 से शुरू करूँगा। और इसको बुरी नीयत से हाथ भी ना लगाना, वरना एक ज़बरदस्त दिन का अजाब तुम्हें आ पकड़ेगा। 157 और 158 जी। फिर हुआ ये कि उन्होंने उसी ऊँटनी की कांचें काट डाली और आखिरकार पशेमान हुए। चुनाचे अजाब ने उन्हें आ पकड़ा। यकीनन इस सारे वाक़या में इबरत का बड़ा सामान है, फिर भी इनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। तो तफसीर है 158 की। ये अजाब एक खौफनाक चंगाड़ की शक्ल में आया जिससे उनके कलेजे फट कर रह गए। तो आयत नंबर 159। और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार साहब इक़्तिदार भी है, बड़ा मेहरबान भी है। आगे इसके हज़रत लूत की कौम का जिक्र शुरू हो जाता है। वो तो आयत नंबर 160 और 61। लोग हज़रत लूत की कौम ने पैगंबरों को जुटलाया, जबकि उनके भाई लूत ने उनसे कहा कि अल्लाह से डरते रहो। आयत नंबर 162 और 63। यकीन जानो कि मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार पैगंबर हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। आयत नंबर 164। और मैं तुमसे इस काम पर किसी किस्म की कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ उस ज़ात ने अपने ज़ुम्मे ले रखा है जो सारी दुनिया जहान की परवरिश करती है। आयत नंबर 165। क्या दुनिया जहान के सारे लोगों में तुम हो जो मर्दों के पास जाते हो। आयत नंबर 166। और तुम्हारी बीवियां जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए पैदा की हैं, उनको छोड़े बैठे हो। हकीकत तो ये है कि तुम हद से बिल्कुल गुजरे हुए लोग हो। तफसीर इसकी ऐसे है 166 नंबर की। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए थे, उनके मर्द फितरत के ख़िलाफ़ मर्दों ही से अपनी जिनसी हवस पूरी करते थे। आयत नंबर 167 और 168। कहने लगे, लूत अगर तुम बाज ना आए तो तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओगे जिन्हें बस्ती से निकाल बाहर किया जाता है। लूत ने कहा, यकीन जानो मैं उन लोगों में से हूँ जो तुम्हारे इस काम से बिल्कुल बेजार हूँ। आयत नंबर 169। मेरे परवरदिगार, जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं, मुझे और मेरे घर वालों को उनसे निजात दे दे। तो तफसीर इसकी ऐसी है कि यानी उस कुड़न से निजात दे दे जो इन लोगों को ऐसे घिनौने किरदार में मुलव्वस देखकर पैदा होती है, और उस अजाब से महफूज रख जो उनकी हरकतों की वजह से उन पर नाज़िल होने वाला है। आयत नंबर 170 और 71। चुनाचे हमने उनको और उनके घर वालों को निजात दी, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रहने वालों में शामिल रही। तो तफसीर है इसकी 171 की। और इससे मुराद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है, जो ईमान लाने की बजाय अपनी बद किरदार कौम का साथ देती थी। जब अजाब आने से पहले हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को शहर से बाहर निकलने का हुक्म हुआ, तो ये औरत अल्लाह ही के हुक्म से पीछे रह गई थी, और इस बस्ती वालों पर अजाब आया तो ये भी उसका शिकार हुई। तो आगे आयत नंबर 172, 73, 74, 75 जी। ये और उन पर एक ज़बरदस्त बारिश बरसा दी। गर्ज बहुत बुरी बारिश थी जो उन पर बरसी, जिन्हें पहले से डराया गया था। यकीनन इस सारे वाक़या में इबरत का बड़ा सामान है, फिर भी इनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार साहब इक़्तिदार भी है, बड़ा मेहरबान भी है। तो आगे आयत नंबर 176 से 179 तक। एक्का के बिशिंदे पैगंबरों को जुटलाया करते थे। ये अब हज़रत शुएब का जिक्र शुरू होता है। जबकि शुएब ने उनसे कहा, क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो। यकीन जानो कि मैं तुम्हारे लिए एक ईमानतदार पैगंबर हूँ,
لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ تفسیر ہے اس کی 176 کی۔ ایکا اصل میں گھنے جنگل کو کہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام میں جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ ایسے ہی گھنے جنگل کے پاس واقع تھی۔ بعض مفسرین نے اس بستی کا نام مدین کہا ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ مدین کے علاوہ کوئی اور بستی تھی اور حضرت شعیب علیہ السلام اس کی طرف بھی بھیجے گئے تھے۔ آیت نمبر 180۔ اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس ذات سے نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے۔ آیت نمبر 181 سے 183 تک۔ پورا ناپ دیا کرو، ان لوگوں میں سے نہ بنو جو دوسروں کو گھاٹے میں ڈالتے ہیں، اور سیدھی ترازو تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ تو آگے تفسیر ہے 181 کی۔ کفر اور شر کے علاوہ ان لوگوں کی ایک خرابی یہ تھی کہ یہ تجارت میں ڈنڈی مارنے کے عادی تھے۔ یہ لوگ مسافروں کو بھی لوٹنے کے لیے ڈاکے ڈالتے تھے۔ تو آیت نمبر 184 اور 85۔ اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور پچھلی خلقت کو بھی، کہنے لگے تم پر کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے۔ آیت نمبر 186 اور 187۔ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی انسان ہو، اور ہم تمہیں پورے یقین کے ساتھ جھوٹا سمجھتے ہیں، لہذا اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو۔ معاف کرنا۔ آیت نمبر 188۔ شعیب نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو تفسیر اس کی ایسے ہے آیت نمبر 188 کی، یعنی کس وقت کون سا عذاب نازل کیا جائے گا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے گا جس قسم کا عذاب نازل ہوگا نازل فرما دے گا، کیونکہ وہ تمہارے سب کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ آیت نمبر 199۔ غرض ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، یا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں صاحبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ ایک زبردست دن کا عذاب تھا۔ تفسیر اس کی ایسے ہے کہ کئی دن تک سخت گرمی پڑنے کے بعد ایک بادل ان کی بستی کے قریب آیا، جس کے نتیجہ میں بظاہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بستی کے لوگ اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے تو اس بادل نے ان پر انگارے برسائے جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اور آیت نمبر 190 اور 91۔ یقیناً ان سارے واقعہ میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی ہے۔ تو یہ یہاں ختم کرتا ہوں اس کو سنا ضرور کریں بھائی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر